Amsterdam ba? Aras mo ni Malo, ano mo lang sa Malacao dito sa Dapo. Ano nga, sa Pilipinas. Oy. Kamot dito, kamot. Kamot dito, kamot. Oh, sorry. Eh, goot kayo din eh. Okay, Lapad pa ba eh. Kasi galing tayo ng fortress. Wow. Diri ang storage sa mga main battle tank sa Norway dati. Comment. Chill Moscow. Masay lang tank. Grabe. Dako ra jud ang sakyanan ko yan. Not made for European roads jud ni siya. Yawan ano. Kapilan na ako nakapark din eh. Lagi kay biya ka sa una. Di ba? Okay, ngita tag libre na plus. Dito pwede din. Electrics and hybrids lang pwede din. Oh, electrics na hybrid. Oh, Wow. Hindi pwede. Kani ako kinangan ako ni story by kani siya na whole parking situation. Uy, bago na mga charger ah. Okay. Ato di ka May charge Gamay. pa na, may charge pa no? Charge libre pa. Included na sa imong payment. Dahil sa mong payment. While Tuyok sa parking. ata. While parking. Ba na? Ako ni story. Parking in Oslo. Day Ay, mga ayos. babas Akong suki, libre. Layo na. Ano di ayo nag-iisang. Mga gani, suki na ko ni. Zato jer me uči to ENC, pa zato vam dajem ENC. Jako ljubav. Hvala. Šta ti stavio malo hladno? Palio sam. Yeah, it's okay now, yeah? Like 4 different kinds. And I was just like, I got free sampling. Yeah. Wait, the long flight? Yeah. Ovdje vidiš Rošić 80, tamo je 60. Je, ali tu će biti 100, jer i kao dvije trake su u istom A smjeru. jutro sam išao, prvi puta sam prošao sa autobusa. Da? I ti sam prošao sa autobusa, ali sam sa autom gledam jebote čekam 80. Ja sam mislio što nije tamo 60. Da, je. Kako bi to trebalo da izgradi? 2 godine? Pa dosta, čak bi ja rekao i 4. Neko me pitao sam dublo prije 2,5 godine. Mislim da je to taman kad je korona počinjala da su radili. Počela je korona pa su onda oni krenuli. Ne, baš pravi. Neka su napravili. Ali ne znam je li sad skuplja cestarina. Mislim da nije. Ja sam danas platio 2,10 koju... A to je to. A dobro sad mislim, oni moraju i onaj, kad otvore ono, i onaj, i ovaj, ali ovo će 6 mjeseci, ja mislim da se otvore na stari. Da. Ali to nije radi toga, nego da rade ovu cestu napred. Ali da ga mora isto malo sredi, to je stari. Sayang, wala yung green. Merong green kanina sa side. May side. Tanawa oh. Ang ganda. Wow, ganun ka? Mura na kag nasa heaven. Oh, murag mo ni. Nanayod. Yeah. I got it now. Okay. Yeah. Buda, Oslo yan. So, they run about. Oh, wow. See? Grabe ito. Mayroon about.
kay nga kapot na sa study. Wow. Mga. Kano? Nakuha mo ng trabaho nito, no? Oh yeah, Kaya yeah. mo din Got it na. now. Wow. So this is exit from the Tunnel. tunnel, and then you can see the beauty of bridge. Ang tawag nito, Jo? Madulong na niya sa Buddha. Buddha. Okay. 2 kilometers, enter the roundabout. This is Take the second exit. I don't know if you're familiar mo sa kanang documentary bitaw sa National Geographic. Kanang nag-rescue gani og kanang malubong kuan sa snow. Dili sa Norwegian roads. Dili sa Uda to gi-shooting. Uda. So after the bridge, oh wow, it's like a connecting Kanang fjord tunnel Japan, from one each side with tunnel with connecting bridge. Grabe no, Kapag yung kwan lang no, yung Lights inside nag-connect the lang. tunnel. Lights oh. Oh yeah. Pero nanay bayan. May bayad to? Yeah. Konti. Maybe because of the bridge, no? Ano na ba? Or maybe because of the tunnel. Of the tunnel. I don't know that will down. Automatic na. Oh. They will send Naman you ni RID. sana ka ng RIF TV. Okay. Basta mo na to. Basta na i-charge. Ano ba tawag ng RID? Read device. Ano ba yan? Monitoring Collect device. the toll fee. Ayan. So automatic na, hindi wala nang ano, wala nang cashier or Sensor na lang, sensor. wala Ay, nang putik cashier. na ano lang. Sa Model Y sa ulit. Oh, nasa daw. Wow. Another shooting. Roundabout. Roundabout. Okay, so I make a video. Wow. Take the second exit. Buddha. So this tunnel is very big, huge. You can see on the left, there's a roundabout. Roundabout. Wow. And then connecting with bridge, right? With connection. Naiwan na tayo. Si Batman. With connecting Kasi papadulong. other place. Yeah. Sa Usyo. Oh, slow. And this is the exit. Ganda, no? Grabe ang construction na. Check your time pieces. What time is it now? It is now. 8:36 p.m. Yeah. Yeah. Mr. Sand is still very The proud, sun is still out. Yes. giving us the guidance, making the road bright for us to travel safe. So this is the country of a midnight sun. Hopefully In Tagalog. open. Lupa lang yun. Gitnang silangan. So, meron na Nang naman, madaling araw. meron naman tayong tunnel Na dito. naman. Yeah. So, ang tunnel. Nag-record ka yan? Yes, yes. Oh, yeah. Yan ako mag-joke. O, dyan na, okay. Pwede na, pwede na. There's the tunnel. Sa bukid siya, no? Yung slice ang bukid. Ang iba, ewan ko lang ang iba kapag nag-drive, inaantok. Ako, pag nag-drive, gising na gising. Ako, antok ko. Antok ka? Basta after school. Baka kapoy ng teacher. Nakasabay mo isa ko na ni Isulin. Init pa. Tapos, Wow. Isulin, magsunod ka sa ako. traffic.